안 그거 넣었으니 좀 수로 가있더니 너 하고 그러고 ang oro kaya Gabubro nung na. bo amsini phale ke noro saknai jana bagai doma sorani noro salbasung ka oro saknai jang mani tamni bagi famine sak tamo bahok bemani bagai gai bemani bagi famine tapsu jarate 11 din emne kodo komika komika Bukharokyo sajak bohok sajak te haika hangai iko tagba banaro phai sustom thake sustung baikya doma sora bo jagani duma sora iko hospital ni ini mong ani mung sudini de dorma hambai korongna naroni tarato se singchani mokol naraka singchani mokol do boi tabuk je technical dunia no technical dunia no narok boi thangya jaga narok thangmano boi siano narok bujok mano boi ringyano narok phrangmano narok nya phrangmani dunia jori narok bondo ngai singchar bondo ang nogo tongtoi bisna asugui topasya khema sadna pholangki bunya deri mane phataksa maiya narok ne thurtenya rinai hambai जों आबोनि साथे साथे बतो नाइजोंनो फाइमानि बा नाइखा नाइथानि दखना नाखा 151 टाका बनो साइरिका सकाल खाइने दङ थुनारा बनि दङ बा बुरासा दङ बा हा कसक नाखा हा कसक दङ नि नक्थाइ दु संगाय नक्थाइ दु साइरबो नि नखं नस्त अंकाय बा ननो चार दिगिनि 10 दिशा चार दिगिनि पुपसि मतो दखिनि खाइमान अंकाय ख्लाइमान जागो ननो बुइ जाफान पाइयो बुनि स्लाइमाबो नाङैनाय मेरेगमाबो नाङैनाय हे साइरबो Angka abono paina nih kayak nono osai kamati po pai ini jeng cair horo, neng bohok sadang mah alada bepar tongo. Angka bohok sadang mah nih jadi abo sukses kayaknya tangga neng okas no pai pai di ini jeng punya sabu, neng osai nawoi pai pai di ini nogo, ebon pada jeng nono bohok nih ba bohok ba mui hino kok borok bai, o bani hambia, bayo dusi di jeng mani, abono mukto kayaknya angkai neng nini sago je aki agogo je buskanggo kebang tongmana suta khai kabudi kabuman pare singnanya ini sadak ngai jeng ang to ani kormonon mananai obishi ani busabuti tongo nukung hukung tongo ashram salman ini target ti tongo ani shisho se kebang ma tongo shisho tabsu joroti ni ne oro khoro busuk to ani ro khorok busu tabuk su jora presently wa tango ruboti tongai ke khorok tongo khorok ta ngai buri khorok sa tai SS NDRF खाने तो मोबाइल सागरी रिटायरमेंट पर महाशिवरात्रि प्रो महाशिव चतुर्दशी प्रो वो पर खाने गाकाई बर फाइ दीक्षा ग्रहण खाइनाय किंतु आनि और ना गुरु दीक्षा न आं बनि ग्रहण खायो गुरुनि दीक्षानि अनेक नियम नीति दङ आं तांगे के सिंचानो मुक्त खाइनायनि चक्कर आं के बन समय 3 बছर 12 बছर मा हाइतनि यावइनो 3 मास जफन आं शक्ति न माया फारो तांके मुक्त नानि आं साइसिं बासक जतन कप्रम माया Klaimen bagai ang shokti na prakas litni dotin ang shokti maya parbayu paithak digi thangnai senai ni ne oro jeta debguru ni ne oro to tabo mutai to kebangma bo mutai to acha ani do ang bunya tama sanai ang to sabo bunya phunung maya ang niji sabo ang ani polisi beriya abo dorkariya tebe nam na di roi gurudev pore sini sekal kolop tengtu burasa sikrija tengtu apur bawa mungnakai bawa polman pur bawa saimanai bawa ang sabo ano sini honai au ko kaise main proshno ebong uttor babono te kaise ko ang si parvati no tiya sibai uma devi ma uma hangai jon অনন্ত যুগনি দেব মহাদেবী আজ সময় অনন্ত যুগ শিব সৃষ্টি ইয়া মহাদেব স্বয়ং সৃষ্টি ইয়াকো উমা রূপ বাই যে সংসার ন পয়লা দেবী রূপ পাইছিলে বুইতো দৃষ্টি ন বুঝাইনিয়া গোबांमा ঋষি মহা ঋষি যে 8 বছর 16 বছর তপস্যা সাধনা খাইনে পাহাড় আমজায় খাইজা রব সিনাयाव অর্থ ন umte haki mutai jeta nang abo mada man na tamo ang mutai mano bohiya ano na mutai mano ni ke prosar borimi ang ni ke no saya mutai mano ni ang soyum imang tipo ang bunyo khlaio udar khayo ebong buyana sing nang mutai jaman ka ang kintu sing cara kok cholina nang maba imango mano ni ang kok masau imango kok thai mano ni
যেটা নং পুচিমাং আমতে হাকে ইমাঙ্গো মানো হাইছে বলে ate hini masao ang pujima tima to abo ani bukha bising se mutai to kono jaga ya keboni murti himo mutai kri ko himo mutai kri bukhawo jodi kubai kri hingai ঠিক তাবো লুকুরাवनो তামো কসারা মুসুং নিনে ওর ফাইয়ে কাহাম করংকে ফাইনানি হইতে বা ড্রাগস আনাই রগনো লাম কাহামো তুবনানি বাকি তাম কসানা মুসুং ani kesana musuma to protikta ni video bo tongo ang kesana musuma je lukorong no do kubai tongni tadal bagi ta khalai di tatal mane tatal mungsani ko gya ang nin buskang tatal sai thangbo utege he jaga bi nokla thangai ba tatal bipot phol manai busa bihikon hu klejak nugui nai ang akong niti ang tatal kok jinis ta ব্যবহার ta khaidin chau abono kubai সত্য বাবনো শক্তি বাবনো মহান বাবনো মহাব আবনো angka akong niti siang okong no bar prosar klai bengman kok bengman handia kaisana musumani kaisana naslani abukun kokya bin kormon phol bomano কর্ম অর্থাৎ সামুং ক্লাইমানি কর্ম কাহাম খাগে নিন ধর্ম অবশ্যই না থানায় নং কর্ম যদি কাহাম ক্লাইমা করিগে নিন ধর্ম না থাইয়া মা ফানি ফল বসাবতি বুকিও তাঙ্গই বুকি মা ফা যদি পুণ্য কর্ম খাইজেক তংখাই বসাবতি মা ফা বুয়া দেরিয়া ফানা আসাই তংতো মুখাং ককয় কানা কানি ফানা আসাই তংতো বসাবতি আপেল হাই কর্ম খরাং কসাক নাইথক উং ফাইনাই বসাবতি হামদনাই বো কলগরি নুখুং রিনা বো ববা নাগলাক राबरा जों कम से कम डेली न बुनि बाहान साइ जोंनि सप्ताह वाइसा बुदा जों सालसा बुदा कुथार माने बुखाव बहग माइमुइ ग्रहण खायवै जोंना सेवा खादिनि बै सरक सैया कुबै तातालता सादा दिन सालसा ताताल बाजिता सादि बुनि बाहान बुथैनो तासादि आनसमि किसा नाम नारि दुवाइदि आबसुसि साव बो बारो राबरा रक्सा जानाय एमने खाय तो आं आहायनो साधारण बरकनो साव सोमबार बाय मंगलबार कथार सादि सोमबार गाय स्वयं शिव मंगलबार गाय स्वयं महादेवी जगतमा उमा देवी मा आ दिन तो ये प्रत्येक दिन नि बो कथार साजनाय दङ बुधबार गाय देवरानी दङ देवरानी साबो किन्तु बुसिया दो इन्द्रनि बिहिगुनो देवरानी बहनो गाय बुधबार गोबां देवी मताय 133 कोटी देव महादेवी हिन सामानि बुया अर्थ बुजियाना बृहस्पतिबार हंगा गायरमदि महालक्ष्मी दिन शुक्रबार अंकाय शुक्र तंनाय ग्रह तंनाय पितृ पूजा तंनाय गुरु पूजा तंनाय गाकाय शनिबार अंगारमनि शनि पूजा तंनाय काली पूजा तंनाय शनिबार गाय तीनटा प्रहर नरमबै पूजा देव देवतांगो अदृश्य शक्ति शैतानी शक्ति एक प्रहर बरंनि प्रहर गाकाय हरबार तनसिमिक तीनटा जरा गाय सारिनि प्रत्येक जरानि महाय साइमनो जे फाइनाय और दिखाना आंगो ग्रहण शिक्षारिबो शिक्षारिया वे आं बरनो दिखारिया शिक्षा सारा दिखारिया जदि आनि कगनि उत्तर न इ हिंकायसे आं बरनो दिखारिबो हामबाय निनि जेता ओ कामिनि मु आनि पारा आंगाय शिवजय पारा दो आनंगा के जों बुइ शिवजय पारानि फरेस्ट देबरमानि बसिबो किन्तु आं फरेस्ट देबरमा हनै सिनि जागो बसकांगो आनि एहेम भूमिका आं थांजाक दङ गोबां जागाव पलिटिकल लाइनाव थांका आं सरकारनि तरफते मन्दिर खुंजासे दमानो हनिबो नायखा आनि हामबो खेत किसा मिसे दङनि आ सम्पत्ति मुखे दंथायके दङ आजि सम्पत्ति सारा 8 लाख आ रां पन्तां राजनीतिनि दुनियाव बरबाद खारिखा तबे तो आं मन्दिर माया बीजेपी सरकार फाइनानि सिगांबो एबं डेपुटी सीएम हिनजानाय जिष्णु कत्ता बनि एगेन्स्ट बां कक सजाक दङ दो बासाया हिन तमनि बबना आं जबरदस्ती बासारो बासाना हिंका चलि लामा आंगानि नक तम बासानि हिनि साका कुबै आं मनो साजाक दङ नों बुइसे सेवा बुइसे सीमा पारं थांनाय कुबैनो बुइसे सीमा पारंनि बसकां समारिवो 2023 साबोनि आसुक थायिं न सरासरि राजानो आं 2019 नां माने अलरेडी आं खाबाय खुबाय आं आशीर्वाद फायजाक एवं बीजेपी नो आं याक थारि फायजा आं आगे बीजेपी पॉलिटिकल नि बिसिङो आङो सदर डिस्ट्रिक्ट नि बिसिङ जनरल सेक्रेटारि नि फायजा पुइलानि सिगां बखागं गागाय सिमना 1 नं सिमना केन्द्र विधानसभानि आं मोर्चानि प्रेसिडेन्ट फायजा जनजाति मोर्चा आं मोर्चानि प्रेसिडेन्ट प्रो बुइ आं हागिकाय कॉन्फिडेंस रिवै केबनो कोनो खायमि आं साख्रि बरिखा बरकनो साख्रि रिमा पानी नगनागिनि तंग एग्रिकालचार बरकनि बानो 4 लाख टाका रिना हेमपारसे आं 1 टाका बनाया आनेसे 70,000 टाका लस खालाय बाइक बुइ
korai gerb ja khaike ponto ang ani details tabu saw soptokong saw ang samani kok tansu semi ani bage ang mas sakado bui hinan tangai bo sara details ni kok mas sakne tamani saya tongnai khlai mas jabo hongkai ba ang tangna kormono hui kabnai ba বসকাঙ্গ সংমারি দङ তাবো বিজেপি তাই আইপিএফটি সরকার তাই ত্রিপুরা মতো সরকার তাই কংগ্রেস তাই সিপিএম সাবো রাজত্ব জানো সাবো চেয়ার আসুং ত্রিপুরা হাওয়া ত্রিপুরা সানি বিসিং গাইতো আং 2019 নাঙাবো অবদান দিজাক সাব ত্রিপুরা মথা হনাইদো ত্রিপুরা মথা আং ত্রিপুরা মথনো সাপুত খায়ু হিমাইন কক বুয়া কাহাম হামারি সামুংতাঙ্গ কিন্তু বিনি नेटा खाइनारो किन्तु बुल खायो आं बरनो सावो वार्निंग रिवो बुल सामुंगता थांनि किन्तु तिप्रासा माने तिप्रासा न नाइदि तिप्रासा ngैनो तिप्रासा नेटा मानो तिप्रासा नेटा जरिनो न हमजा एकै नों नेटा बं मैया वानजि जेसपन हमजा तु नों तिप्रासा नेटा मैया वानजि हमजाकै वानजि नेटा सिंना क्लायो आंनि जि बिजेपि सरकारनि नेटा आंनिबो फाइजाक आं आ जराबो आसामनो तांगि फायो आनो आबोनि तियै गोबांमा बलं बरकनि पन्तो आनो रमखा harassment like ani bage inquiry inka kobang ma jagawo kintu haipon ana jorawo boi police IG DIG ana saimana bo gurudev ne tabuni ne bukha teke buskang songmariwo boba grano tabu tipra matno chair asungnai obviously ang teke se kok bane kisa hindi में मत सुनाई क्या दरअसल सबको हम माफी चाहता हूँ कि हमारे त्रिपुरा शायद मेरे बारे में कुछ गलत भी सोच सकता है तो उस वजह से हम थोड़ा बहुत बस हिंदी में बोल रहा हूँ बस इसलिए कि महाराजा हमारी लैंग्वेज को इतना कंपल्सरी आता नहीं है पर समझता ज़्यादा लेकिन बात भी ये है कि समझ ना समझ उससे बहुत ज़्यादा अंतर है समझने वाला होकर भी अपने को नहीं देखता है ना समझ होकर भी अपने को देखता है व्हाट इज द दैट मीन्स अपनी अर्थतम बसिनी दफानी ककमाय अपन से दफाना नायो ताई कैसे गानी दफानी कक मान बसे बुनी दफाना नायो अर्थ बुझिद्न नांनाय तिप्रा सरक दो कक हंकाय तिप्रा सरक राजनीति को जसे पण खाब्रं खातै दंथो गाकाय चिन तिप्रा सरकनि बुल लामा बाबा थां हंकाय जेबस कांगो डिस्प्ले फायो आई आं हाय चिंके बनसे सैल्यूट युदो किंतु आ सैल्यूट रंग दो थांगो दो राजानि किंतु महान अहम भूमिका क्लाइजाक राजानो तापकदि दफानी मुकुमु बसिमिक्सि तंसिवो हमारी त्रिपुरा का सृष्टि यानी कि परंपरा हमारी त्रिपुरा का परंपरा राजा सदियों से महाराजा बस एक ही रह गया है कौन था वो प्रदूत किशोर देववर्मा प्रदूत किशोर माणिक्य बहादुर देववर्मा आपनो न जों सिनायनानै नांगौ शुधु महाराजा सिमिकसे दफानि ति लामा हिमबो तो बेताय नों नेटा हिनता आं न लेटा पाटासो बुजियो नों नान नासलायबान दं दे आं न आई डोन्ट केयार आई डोन्ट माइन्ड आं गोबां मा नेटा नां दाम लिया आंनि बयासको सुनानि पर सुगि आं चैलेंज कॉन्फिडेंस बैसावो किंतु राजा नां सेल्यूट टाउनी बगेरि राजा नाम सिमी गया राजा काम वो राजा ना सिर्फ नाम नहीं था राजा काम भी वही कर रहा है ना खा के भी दूसरे को खिला रहा है बिना पहन के भी वो दूसरे को पहना रहा है उसी को बोलते हैं महाराजा तय कैसे कहो किसी साथे साथे मा साने के राजनीति में दुनिया बा नंगानो जखन मैटर संका बा पाताल कन्या आं तो बनो ताताल कन्या जमाती हनी आं भाइरल खाइजाक 2 बছর आगे बा आनी यूट्यूब नायमानाय बाट आनी फेसबुक लाइव नायमानाय आं मनो ताताल कन्या जमाती हनो ताताल कन्या जमाती एक दिन एसराय जो उनको हाफ एक्सराय बाजार हाफ पारा फाइत्रो बा समय बो राजनीति खलाया आईएनपी देखलायो आपने सिगां आईपीएफ देखलायो किंतु राजनीतिक बदलगा आकल बदल गया बरंगनि नेचर सिग्नेचर कैरेक्टर एंड देन 3 आइटम्स in not mode for and the move in another side about tatal kenya jomaite to definitely I hope and she will be understand that language ang tam kong saga bobisi bujinai tatal kenya jomatia buike hono patal kenya jomatia and I will be say and she is tatal kenya jomatia means kok borok ba hingai chini dofani kok ba hingai fazil buroi rangni dofa ba आं बीजेपी नि टॉप हाई लेवल नेता तंगो ताबुक बो खामो आं याकारि आंकाय
ano deputy CM to kebangma minister to MD ingko ko MLA to ano yakak gya ano salary tamo kinto হামবাই সামা বাগে নিনি কক তো সোंखानाका কক লামखानाका নিনি তাবो নিনি नखुंगो फाइट नाय हयतोबा सांनाय ने रगबा थाइजे थाइजे सों কক सालायनाय salaji बेलाय जरा रमबागे बेलाय हामबाय